tuni zinka pathin thu ivet khom diwa ka hindei sa cho first summer bung som thum first summer bung som thum chang sagi panin hinsim su inkatin first summer bung som thum chang sagi na David chun Ahimelech chapa Abiathar thiampu pa za chun thiampu wan om pho chu ne hin choi pi ti min adile Abiathar yong chun thiampu wan om pho chu David hi nga hin choi je hi chun David in jong pakai do na ne je hi chi Amalek mi te hi anungu dal leng kapha pa zo ding hinam adile pakai jen David chu ahin don bunin dalin iti zong le na pha pa te ding a hi na mi te na hu do te ding a hi tin a sei pi tai pathinin athu phat thei bo pe han taw na hin nei ka te ka ngai lut masanga ei ngai lu a ka hol masanga ei hola ai ti azong kalha sam lai ta ei dal halowa ei lung se ching ka pathin nang ma ka nei za le namin lo pi ka thang vai hi tuni jing ka pha nin pakai na cha te to nangin na I ta na dei ta na sa ta na cha te to nang ma thu a ke ho khom dinga nang ma ho khom dinga ka hung khom thei za lwin ka ki pau win namin lo pi ka thang ba win hi wan noi hi aboi che nang ma ho khom jong hi ka boi go che ta win hi jong le pakai nang ma na hung vai ho ma hepa nang ma ka ho na wa kita ta pan kala thei na diu la nang ma lung se na ka chan thei na di win lung se te nang ei pan pi ke ding win na ko min ka hung tau ke ne hi lau pi na nang ma hung changin lan chom cha na thua ka ke ho lim na diwa ei pan pi win ti a pakai jesu mina ka ta wo hi amen tuni zinka pha na hin pathin thu ivet khom diu hi dalin na pha pa te ding hi ti hi isai khom di win ka hit dei sa in hi David in apupa so akona azam le lai Philistan te koma agaseng tae Philistan te jong ziklag kiti khopi chu ama khopi digin apetawen hi hiti chun phat ahung che in Philistan te to kingai lutai nam tae aye chu David hi solin Israel gama laya hi adalle hi Philistan te gama hi phana hi adalla hi tani Ivet na hele David hin pathinin leng dinga thau anu ahi wangin lenga hung panding kitipa he pa pathin program anga ahi azi chu ni vei ta ahi so leng pa atha the ne ding lampi an hi cho so leng pa chu atha po wa hele ama leng hi ding hi ta ni ahi wangin ama kitep na chu pakai thau nu sa chunga ken khut ka tha lo ding hi leng dinga thau ei kinu hi zong le ei kitun pathin in ei tun teng la bo ka hi ding hi ei tun lo wa hele ka hi lo de hi ti jing hi hiti a chupan ala a lai hin ama Philistan te koma langa hin anazam lu ta hi ai lai ti hin ahung che a lang chu ka sermon go de pon hin dal ki tang ahung che a le pititam te le Philistan te hin
Israel te ga sa dingin akigotai ai le chilai ta hin David atimu win a hile David in zong asipai te a khom tu min Israel che sa ding chun ama yang kon ding chun akisata ina hin hilaya hi pilung thim maham ti wang cho ke hepo in ama Filistan te to apan khoma Israel cha te ga sa dinga akigot pa he ivet na hele lungdan ta kha cha hi ne ahin la Filistan sipai lam kai hon ahin vet wa hele ata san ta po win hi leng pa ko mai pi sam tele chipa to hin gali ko thei lo di he ikon wa hele amma khat langa hung pang ding apu mai ain ki hol ding hi ya chi kon khom thei lo di he ti ilaya Davidin amma mi te lenga agapan na ding te sahat dinga ama le ma ki gut pa hi bolo be ding a bol danin akilangi le hi bolo be ding a bola hiti a akit simuwa gal kon ninga a lai ta o hin ipiti tam tele amele mi te hi a hung kon win amman adal ha zikla kopi chu a halwa movin azi acha te a in ko te abon chake zin amanin gal hingin anakai ta na hi ti tuni phana sei do no bin hi ken ko te ho tuna hi mi pa hi na wa hi ka gel zi in pa kha hi na hi bolo loading ihin bola ne lo ding ihin ne a che lo ding na a ihin che a na lo ding mona ihin la ihung lai ta hin David jong hin che na ding mun hi lo be khana a mi te lenga aga pan na dim mi te sa dinga atim wala ma nom thel jing cho chuti anu dinga hi le sol tha dinga that atha na thei mun ni lang hi a chi bola tha lo ham ti the hitia a lai ta hi ipiti tam ti ale azi acha te a in ko te a khopi chu amelek mi ten so in na kai ta in hi hilaya ko na la do dinga ka sei ka dei sa chu David se hi pontin mi pa nang zo keizong na loading be a ihum kha a ne loading be hin ne kha a chi na loading be a ihum chi a ball loading be in ball ti nga hele ipiti am tia lehin ikigin lo ka in izi chate setanin so in anakai ta ti hi tuni pha na sei do nom be ne Bate izan ham khat jong hi chate akile ta dingin kata sanini nu hoi nu to thangin la asa na khon kalung thim tong khata cho boy pu panglawa iti ka hung ding ham ati kho ka gel ji te nga hala na ka saji ina hi bakai nang ma ko ma chu hung ding chu ka hita jong le boy pu panglawa iti ka hung ding ham Govanei pe sun chate amma ho to pakai ko ma hung lo ding ti kho amma na ponat ma jeng hiding in kata sanin hin tunin jong hoi tan gelute pate ho government boy na hung san che a government na ko na hitabang boy na hung san che le hoin hung kai kit lo na diu jong nai lam ni ahin la tunia igel do diwa kadei sa chi pe ham ti le lockdown sung hi hen lang lockdown masang hi hen lang nahin khuai hoi lai muna na umzi am mi pa hi na hi na ding muna na na am pastor pa ka hi wangin tuni hin ka gel ji pastor pa hi na hin hobung
in building ka ha gel khoi hobung mi te to ki man khom ding ka ha gel khoi ahi le ti a ka chi zi la hin ka vet na le in ka hung hun te nga hele ke ina mai cham sim ding pha na ni ke le zi ta ka zi ka cha te ne i mu zi ta hiti ai ka vet zi a hele hin kamu do kha chi pi ham ti al hin I to na mu na hi kho sa ta I to lai hin I cha te hi anaval go tai ti yong hi kamu do zi ke se ka ti poi nang zong na hi mi pa hi na a bol loading na bol khau mem ne loading na ne khau mem chon na loading na chon khau mam sei loading na sei khau mam chi na loading na chi khau mam ti atha ben gelin mi pa in sunga mai cham ilam kai lo pha lwin mi pa I cha te to phat iman khom lo pha nin mi pa na ding to la lo pha nin I cha te hin midang to ahung ki wap ta midang to hin khu a hin mang ta in a chai na e hol tho bu sat na a hi tho zi ni aveli din sei kin lai pulpina kana sei kha aita Reverend Min Lane, KBA Executive Secretary and Atu Pachon. Sermon abol na kalung tim tong khata achu. Nacha nangai nani kho achoma achom ahin. Jing teng le midang ahin ngai ding ahi ta. Midang ahin ngai ding ahi pha nehin. Ye chun tua nang nangai ka achoma achom hin phate chan mang chan ati ko ka gel ji al di ka sai le I chan e ngai na ni kho achom dan hi ki dang ka sa cha ai wanga hi tabang e ngai na ni kho chom cha sung jong hi phat ki pe zo mong lo a loi ho to phat aman khom ding ki de yin ten anu to phat aman khom ding ki de yin ten el phat man khom pi ding hi ki de mong lo chu a chai na le nu hoi nu to thang la sa boy pu pang lo wa iti ka hung thun ding ham ti kho la a isa bep seu diu hi ta tu ni na tha ben gel ki te pa te ho mi izan ham khat hi igei sang ta diu ka ta san hi agei sang lo lai ho zong atha ben ki panu te ki tha par hute nagalena katupa ahung ki sim phanin mai chama hin bola chapa na nui sanin ten ke ko ma se che he pu ka khang do ge valin tua ge sang ta ka kha do pha hin ka ki pa na mai cham ka si ma le ka cha te in zokal da ni nei gel ta ve thi atot da ni nei gel ve ke serious ta ka ha pan chan hin atot da ni nei gel ve ati tuni hin gel David zong bolo beding na low beding a ka hin azi acha ho zo se amlek miten anamat do gam hitan so an kai wa ne go zo se a khopi yong ke halwa hitan tuni a lo hi ve na hel hin mol no area iche na wa hin na low be dinga I now China low bedding I chi now ne low bedding in ne ka o hi chi phat man tam ta sunga hi amela mi te khela setanin eima in sunga izi zong I chanham khat ge na pui mangta I cha te zong I chanham khat ge na pui mangta achai na le boy pu panglawatia la isa wa nga ka ding bo cha hi ta agei sang ji tai ti hi tuni phana ka sei do no min hi David le asipai te hung kinung le wa hen a khopiu mei khu ki tung ta
alhai lut wa vet le azite om tapon achate om tapon anei ago zo seu anakil pu mang ta win hin hichilai ta hin ipam tele David zong azite ni zong akik akai ta win achate zong kai ta win chupanin sipai ho zo se zong ka kitina kap movin atha angoi de ka sin akap movin hi ahin la lai hi ahi wangin David chu pakai apathin minin akihat sa na lai je ati so koi ha azia chate su'a ki kai za ane ego zo se ki chomcha ya in me ya ki hala kap loading ta salama hin vele hen gala zin I khov I ino me ya ki hala ingai cheng akithala ya hin ko ham akap loading ki kap mama zinga hi chu tuni hin ve na hele ta sa awang chun I cheng ta ve in nei ta win nele chai ki sul hingo win in khonom ta in mang ta win hi ta salamak chun ka ti chu ai wangal hagau min in ki ve hen nang hele hagau hin khua hin veu tin hagau min in ki ve the hen nang le mol noi area a in izat ham khat hi kal hatan te ka ti nangin che ina na sa mai thai thing ina na sa mai sei chu ta sai na thagau in wang chu itin na sa na lagau in himezin akal ha an he nam mezin akal ha se hilovin na zina cha te jong su a akai ta win vetemo ka gel do khat cho ka khova evangelist pu khat ana umine ahungin hi nu te ho cho ave chang mele na ho hi vo pi ta bang ne het nu te ho lung hang jong om ta I pi ki sei ne nge ta ka ngai ya le ta se cha vo cha khu ano mat dinga bora ki chaya ikum la le mi pet gon tin hap ho enten ai wanga bora a hin khum tu chena hin pu a hele vo pi khun kanau izat mangam ti jong agel pu e lungmong selin om ki tai ti so ya chu ka kho nu pi ho ko ma chi pi sem na ho yong hitabang chune na cha te ta salama hum ki su kha le na hap ho win na peng li de win min na hin su kha ale kholhang na samuwin ai wang setan in I chana bora a he na su a kai ham ti na gel do pu ve ti amasa a chu kalung a han wangin ain sei ya le di ka san o nu pi ho se hi pon tin mi pa izat ham kha jong ki hi te jin te ti hi ka ta san ni tuni hin kain ko te ho thagau min in veleo han pa khai khamin ting bong Christian ati khu ka ke la hele di ka sa cho som kona Christian ati khu ka ge la hele ke song ka hi ka ti ta salama ki ding zang pet hi chu thagau lama hi som kona Christian ki mai thai thagau lama ta salama in nom tai che nu chu ai wanga thagau lam I in sa pa hu mezin aka mai thei ta salama zile cha nei u chu ai wang thagau min in ki ve han nang le ji I cha te he bora choi za vo no man pa dan na I cha te ji te hi iza nam khan hi so a dinga setan na mat ta dingin ka ta san ne ahila la ya hili piti am ti le phat agai sang wang hin David wang cho ama hi nan aki hat sa tapon hi psm te le
pakai pathin minin akihat sa na lai zi apakai apathin minin akihat sa na lai zi ye chun tempo pa ko ma om pho chu hin choi jin ya taw na man le kadal na lai ding ham ati le agei sang the wangin pakai delin na pha te de tunin jong pa te ho gei wang chu igei sang ngui ta chu ai wangin pakai pathian ko ma hin taw na mang leo hani piti am tila delin 80 na lai di wo hi del na lai u te kati delin na pha tho ding hi KBC President Lui patong khulun chu ka gel do zi pathina ha to lai ta hin achapa ki sa chawai le izong le adelin tauna na delin achaina achapa thi ding ko nin pakaya kisanin patong khulunin ipsm tela kadela hala agei sang masangin wang ka pai agei wang chagei ta ahi wangin agei sang ti chu athi ding konin ka phana na e thi chu tune ayang mol noi area hi ichen na wa hi delding ke golo lai mi pa i umna lai ti ve o khadvei ta sa mi aha a in chen ding i kho sa bang wa hin khadvei hi imit sing so u ke u tin na ilagaw mit u ha sa u tin ilagaw in sa u vel tin ilagaw mit u vel tin izitel hagaw vel tin ichatel hagaw vel tin ilungu mong nam ti tuni phana sei do no kumla lung ki ding hita nilal hala ke he je tuna hai pakai ko ma pakai kadel le ka pha zo ding hina ka pha dinga hil pakai je delin na pha te ding hi palol hing kiti hi ta asalama zong palol hing hi diu akidei je ahilal hagaw lama zong palol hing pakai ko mi hun teng wala palol hing ei kitina der pakai ko ma na pakai ei te na diu khat min te kati cha I tabanga in chen na hin si mam ti chu pakai jin ei dong hi ve ta pakai jin I tabanga in sung na hin si mam Lagaw in sung itabanga na hin si mam pakai jin nangan si no ho hi pakai jin nahin do ni le nangin ipi na say dem lasiban khut gu ke wa ka chi ding ham ei that pa lam tu dinga ti banga chu mi pa izan ham khat hi khut gu ke wa pakai kom chi ding di ve o hai tan ki ngai to te abangka loi tu mel mu zong ta win boy pu panglova na hi zo ding hina pakai komi che ni boy pu panglova ke wang ka hi zo lo ding hi gova ei pe sun hi pakai ko ma ka po lu zo lo ding ham ti hi ka ngai to zin te zani malo kha ma kom ji cho tunin zong pa te ho egon zong tuni kai na wa hin atha ben hagaw mit ha do sau tin il hagaw in chen ho ve tin il hagaw mit ve tin izi I chal hagaw ve tin I chan ham khana I ge sang wa hi tai ti hi atha be ai gel da wa pakai kadel na lai ding ham til pakai jin delin na pha te he ti diu hi taw na hin nge pakai tuni zingka pha na nang ma milung se na zala
Naang thenga ding thei dinga phat pha nei mu sa za lo bin namin lo pi ka thang ba hi pakai pa ki ti hi nang zong chu ke hon pathin ka tin pa zo se pa a theng zo se pa ka nei o hi in sunga zong hi ka cha ten he pa ei ti o hi nangin wang pathin he pa ka ti lai vahin pa hi na in mo po na zo se na ke lai na mo po na yo se na tong thing so ke ka ki pa be se de vin min lo pi ka thang vai na hi pa hi na zo se tong thing hi le chun tu ni ai ke ho hi that dam ka chan lo di hi nang wang pa hi na zo se bullet se na nei to pi vin ka ki pa be se de vin min lo pi ka thang va vin hi ai la pakai nangin ke ho hi in sung khana dinga nang tha khela nei ko iwa pa ki ti title nei pe o hi ahi wangin ka lagaw mit hu ka vet ji wa ka ha ji teng wa la wo pathe pa ka hi naw I ma cha ka tong do ji po ve in nom ta ta in ka cheng na ve lagaw in wa me jena ka gam tai zile cha ka nei na ve pakai lagaw lamin wang so in a kai gam ta ve setanin so in a kai gam ta ve tu ni a he pa del na lai dinga nei dei sa wam pakai atha be no nei za sa vel na lung se nei mu sa di win pakai na comment ka hong ta ve hi I ma deu se sem tu pakai nang ma na hi kadalu la ka pha diu ham henge pakai nangin dalin na pha te dunia he atha be adela phadingin atha be ne holi pi ki divin pakai na comment ko hom ta ve hi lo pi na nang ma hong changin lang na cha te ho na wang bo nei mu sa min tia hi zana chu ka pakai o jesu christ amina ka ta bo hi amen ka ki pa hi sa chu ta